Salut les Maliens, salut la diaspora malienne. Nga foli baw be ni yoro ina aw be folendo. Aw bismillah kenen kono ni aw balma kenaw ka soldat iba bukum. Nkaligande do ngonte da tanki mani video kunguruni ke. Kadaka suro mbena ninga page daelelier. Abarka Allah, Dieu merci. Ntado abora ro me akonda elela adaelela fonye nyere soro abarka Allah Kerry Mali page daelela. Et puis odronte mba damne bi ni chedo burange jabili chedo burange ukachane bolore uchamande do mbu jabibi. Ya, ça c'est sûr. C'est une promesse. Voilà. Ni ala sonama chedo burange mba jabibi. Tout de suite. A foroué, ka fouye. Ay sabali. Niko malien ma sabali dron. C'est pas la peine quoi. Niko malien ma sabali dron abukomi. Ni sera nous yeri. Donc voilà. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo maximum. C'est Iba Bokoum sur Kerr du Mali International. A Barka Allah. Kerr du Mali daele la bi. Niya vidéo follow. Ni Kerr du Mali vidéo follow a datoura depuis quelques mois. Mais à Barka Allah foité minte bani Allah ka masayate. Et nene wa fait ambi ntaro ambe mina savo moins 20 degrés depuis suro. Abo bo quoi. Nene re ebe mindo parce que si je me trompe pas dans les calculs 32 degrés Fahrenheit est égal à 0 degrés Celsius. Anga 32 degrés ou 0 degrés Celsius de. Suro on jigina kana faux 16 degrés Fahrenheit au bébé jolima yoro yangataye akon ga chani moins 10 degrés Celsius. Ça c'est très clair. Donc au de kama mbora kena masisa tous mes cours là, j'ai pas travaillé ce soir. J'ai pas travaillé aujourd'hui toute la journée. Bien adoué. Demain aussi dans la matinée, je vais pas travailler, mais dans la soirée, je serai très occupé. Et au-delà, aben kono ka vidéo ke bi ka ke sini fene. Ni ala sona, comme Kerr du Mali daele là. Ambe ci la se Mali den juguma, ambe ci la se faso den juguma. Quel était où il ka quelle suite de do amba duma dron. Quel était ninte foite chifo de do. Danga dewe. A foru ye ku kasabali. A foraye ka kasabali. Donc si ça bi vidéo y avait Omar Mariko ka arrestation de camp. Nkanumbaga ani flebaga chama de be Omar Mariko kan ka supporter bi. Mais bi domi an sagote mo kata kasola mais ni yere do kasola o ika kode Omar Mariko de a yere do kasola. Mo do kasola. Arrête de yere do kasola en tant que quelqu'un qui se réclame de la démocratie. Omar Mariko ka kuma min digilen do nena nimba kelena e fokata fonye vidéo ke dabla doni. Hal na e nyumanke ne ba hakli jigimina oye Omar Mariko de bora ki fasa fli coup d'état no fait. Jaguya coup d'état de ba dala. Coup d'état c'est permis dans la démocratie. Coup d'état que c'est légal dans la démocratie. Ka asira au fo ka anyefoli ke mawi Omar Mariko. Adon ko ibeka de dimimbula ibeka ka fanga de dimimbula nyengo demokratu nyengo ya ire ala kali ki faso ka nyini Mali ka ci ka Mali d'Afrique nete majuguye ya nte nyengo ye nte hasriye nti blamala menti galon de fait nte tonyeli de fait ka faso tonye ka faso de tonye Omar Mariko nunga barakero de aw yɛrɛ ka coup d'état résultat de fila bolo Omar Mariko ini kanubagaw aw ye tɛgɛrɛ fɔ coup d'état kun an b'o kɛnɛ de kan bi coup d'état a tɔnɔ de bɛ aw de bolo bi anw tɛ an b'aw lajɛ de a ko k'anw ye IBK mɔgɔ ye a ye kuma bɛɛ fɔ
anya be mun ka an to la kan sigi kana ulaje antise a setanye an kun sago ye mi aw kana tani coup d'état ni masake gen ka bo démocratie kono aw de ko kawe démocrates ye aw de ye kɛlɛ kɛ ko démocratie kana ko Musa Traoré ka taa ka bɔ yen aw de ko Mali ni bɛɛ jɛ fanga ka kan ni aw yɛrɛ nana dɛsɛ ka sira sɔrɔ kalafili sira fɛ kana n'a kɛ de sisan ko ka sɔrdasiw lawuli u ka bɔ u ka coup d'état kɛ ko c'est légal e Umar Mariko da k'a fɔ k'a sɛbɛntiya ka tila k'a gɛlɛya ka kɛlɛ k'a kan Umar Mariko i ye coup d'état min ɲini i fila kɛnɛ kɔnɔ bi i ye coup d'état min ɲini i fila kɔlɔlɔ la bi a fɔra i ka min dabila n'i m'a lamɛn i b'a kɔnɔ bi maliyɛn bɛɛ bɔra ka aw deli k'aw ka sabali mɔgɔ i bɛ se fɛn dɔ la k'i k'i tɔ to Alpha Blondy bɔra k'a fɔ sisan ko digi dan ye dɛnɛ ye aw taara ni nin ko in ye kojugu aw y'a dama tɛmɛ Ben le cerveau a ye vidéo in d'a fɛnɛ ma k'a k'a filɛ ko Ben le cerveau fɛnɛ welelen don nin kɛnɛ kan kana sunɔgɔ dɛ hali ni minuit sera Mali la i k'i sigi i ka nin lajɛ. Thank you. Aw de ko yan ko Choguel aw de ko yan ko Sorasiw aw de ko yan ko a ba la démocratie de IBK Ben le cerveau i ka Umar Mariko filɛ nin ye bolola bi ka sababu kɛ a bɔra ka cɛ min dɛmɛ walasa ka coup d'état ni démocratie ka coup d'état sɛbɛntiya ka démocratie gɛn ka bɔ an kunna Umar Mariko a bɔra ka Choguel min dɛmɛ kunu aw ni Choguel min jɔra podium kelen kan kunu ko ka Mali yɛlɛma o Choguel de filɛ premier ministeriya la wa i Umar Mariko i filɛ kaso la o Choguel de sababu la ka da ka i bɔra i dafa o fɛnɛ na n'i tun bɛ kɛnɛma bi ko IBK de bɛ kɛnɛma i b'i si kɛ ka IBK neni k'a dɔgɔya ka fɛn bɛɛ fɔ a ma diɲɛ na IBK t'i don kaso la diɲɛ na IBK tɛ taa n'i ye kasobonba la fo ka diɲɛ wuli ok n ka cɛ ni min ka di ye a fɔ ma bi n t'i jaabi ni n tilala dɔrɔn b'i bloqué i tɛ cœur de Mali ye tugun c'est très simple e ni ne ye min ye jatɔden ye bɛɛ b'o dɔn kɛnɛ in kan ne bɛ du de kɔnɔ e bɛ bɔlɔn fɛ de e bɛ se k'a fɔ ne ma cogo di ko jatɔden mɔgɔ min bɛ du kɔnɔ n'a furulen don muso b'a bolo mɔgɔ min ba furula a fa fɛ o tɛ n'i sigi k'i kanto mɔgɔ wɛrɛ ma tan k'a jatɔden anw ta y'anw yɛrɛ de ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya de b'an bolo an bɛ Mali de fɛ an bɛ aw yɛrɛ ka hɛrɛ de fɛ aw bɛɛ ti ninnu aw minnu wulila ka ninnu dɛmɛ kunu ka tɛgɛrɛ f'u kun ko ninnu de ye Mali jɔbagaw ye Choguel yɛlɛra fanga la a kɛra cogo di n'i y'i da lamaga i bɛ taa kaso la n'i y'a neni i bɛ taa kaso la Umar Mariko i filɛ kaso sira de kan bi i filɛ sira de kan bi kɔlɔlɔ sira se t'i ye ni Ala tɛ dɛmɛbaga t'i la maaw kana da bɔli ni marché ma u ka justice u ka sariya u bɛ k'o de boli i kan bi i bɛ ka tile la i tɛ kaso kɛ aw ye neni bɛɛ fɔ i bɛ ka n'a ka ministres ni premier ministres ma u ma plainte don maa kelen kama u b'a fɔ aw ye de k'aw ka sabali aw ka sabali an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni walasa an bɛ se ka Mali kisi walasa an bɛ se k'an faso kisi aw ko k'o tɛ kɛ ko fanga ka dafiri ko coup d'état ka kɛ ko IBK ka minɛ ka bɔ yen aw kana IBK minɛna ka bɔ yen aw mɔgɔ joli bɛ yen bi aw yɛrɛ damaw ti ɲɔgɔn fɛ aw ti ɲɔgɔn fɛ aw ma deli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ ɲɔgɔn janfa aw bɛ ɲɔgɔn neni e Umar Mariko e ye Choguel min supporter IBK kan kunu o Choguel de filɛ nin ye kana kɛ sababu ye k'i ladimi i bɔra k'a neni ni fɛnw fɔ a ma i kumakan taara k'a bila bɔlɔlɔ ka diɲɛ bɛɛ y'a mɛn i bɔra i ye cɛ neni i ye neni sugu bɛɛ kɛ non je ne peux pas laisser Yaya Berté je ne peux pas n bɛ nin fɔ u k'a mɛn a ka k'u ma ladilikan ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ juguya ni gɛrɛntɛ dɔ bɛ yen mɔgɔ kana ta k'i faso sɛgɛrɛ n'a ye c'est pas bon n'i binna i faso kan ka mɔgɔw tɔɲɔ ka se hakɛ dɔ la i tɛ sa ni Ala m'i bila a kɔlɔlɔ kɔnɔ maa kelen o kelen bɔra bi kunu n bɛ fɛ k'a fɔ astafurulayi maaw fɛn fɛn bɔra kunu ko ka IBK la ta ka bɔ yen min bɛ fanga kɔnɔ min tɛ fanga kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ la bi a bɛɛ ɲɛ gannen bi Choguel yɛrɛ bɛ ɲɛgan min kɔnɔ bi Ala k'an kisi a ma ani kaso bɛɛ ye kelen Mamudu Diko bɛ ɲɛgan min kɔnɔ bi ani kaso bɛɛ ye kelen Kawunji min ye kaso kɛ sisan Umar Mariko de bɛ kaso la tɔ wɛrɛw minɛn'u fɛ olu fana bɛ kaso la ka d'a kan aw bɔra ko IBK ka taa ka bɔ yen aw bɔra ko ka coup d'état de kɛ démocratie kɔnɔ k'o de yamaruyalen don aw bɔra ko Mali jɔli fura bɛ aw de bolo kabini aw ye fanga ta ka ɲɔgɔn malo bɔ a la
ka ɲɔgɔn don kaso la bɔ a la ka ɲɔgɔn coron bɔ a la ani ka ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn dɔgɔyali bɔ a la a ye mun ta k'a yira maliyɛnw na min bɛ jamana in kanu yira u la a y'a yira an na aw ye mun de kɛ Mali ye aw kɛli ka IBK gɛn ka n'a bila bi la vous avez été contre la démocratie au Mali vous avez enterré la démocratie en pleine vie ka démocratie ta kɛnɛ kuma min mɔgɔw kan ka kɛlɛ kɛ ni système démocratique ye pour que ka fanga sɔrɔ a y'aw pan o kunna ka na ni violence insolence malhonnêteté ka jamana ta k'a dafiri ka an faso kalaya fasoden yɛrɛ u bɛ tɔɲɛ kɔnɔ olu bɛ ka sa u ɲɛnama maliyɛnw bɛ ka jeni k'u to balolen u kɛnɛ u denw b'u sen kan aw ko aw ka fanga kura ko Mali kura an b'o de kɔnɔ Umaru Mariko e ka kasoladon n'a ye maa min tɔɔrɔ c'est que i ta tɛ Maliko kɛlɛ ye anw sago ye aw ka Ala ka masaya dɔn de Ala de bɛ k'aw ka jɔnya jɔ aw la kelen kelen aw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ye mouvement démocratique kɛlɛ maa o maa bɔra ka IBK kɛlɛ maa o maa tun bɛ autoroute sanfɛ Clément Danbele i b'a la aw bɛɛ de b'a la bi aw bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ aw bɛɛ ni min fa n'a ba tɛ ka nɛni o bɛ kaso la ou bien o jɔrɔlen don a sicogo la k'a sababu kɛ burujali ye ko sugu bɛɛ bɛ ka da aw kan bi aw bɛ tɔɲɛ sugu bɛɛ kɔnɔ walima aw ye kɛlɛ kɛ kun min na aw m'a sɔrɔ aw tɛ ni fanga ye aw tɛ ni liberté ye aw tɛ ni aw masaw kisili ye dɔgɔyalima ma an b'aw dɔgɔya k'aw don miseliw fɛ don o don ka sababu kɛ a ye nin de ɲini k'a lase anw faso ma Ala y'a dabiri aw de da la aw hakila k'a y'a dabiri Mali da la aw m'a dabiri Mali da la a y'a dabiri aw yɛrɛ de da la ka d'a kan Ala bɛ tila ka Mali ɲɛji cɛ ni aw ka kɔlɔlɔ ye k'a yira malidenw na hali sini i bɛ ka dɛmɛbagaw ani maa minnu wulila ko coup d'état kana kɛ u bɛ Ala ka matarafa kɔnɔ hali sini u sago bɛ ka kɛ don o don u y'a ɲini Ala fɛ aw ye ɲɛgan min ta k'a ɲɛsin Mali ni malidenw ma Ala k'a segin aw yɛrɛ ma o danga de dara aw kɔ maliyɛn ɲuman bɛɛ fɛ aw b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi aw bɛɛ lajɛlen an n'aw ka premier ministre Choguel yɛrɛ Choguel bɛ nɛni a fa bɛ nɛni a ba bɛ nɛni a bɔyɔrɔ bɛ nɛni wa a dɛsɛlen bɛ ka baara kɛ Mali ye a tɛ ka baara kɛ parce que a mana baara kama a bɛ se min na o ye vengeance de ye contre vous même aw de kɛra sababu ye ka faso in coron aw de ye maliyɛnw ɲɛji bɔ aw de ko jamana in t'i lafiya Ala ye kelen de wa ale de ta ye tiɲɛ ye wa ale ka tiɲɛ de bɛ laban aw tɔw bɛɛ bɛ tila ka segin jɔnya la kelen kelen ka sababu kɛ a ye kɔlɔlɔ min ta k'a ɲɛsin maa basigilenw ma aw kan ka fɛn min dilan aw ko k'aw b'o ci de Umaru Mariko fɛn min kan ka labɛn ni démocratie ye aw wulila de ka kulusi jala siri k'a gɛrɛntɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance kɔnɔ Umaru Mariko i tun b'u cɛ la tu t'es réclamé de ce mouvement maudit i y'i disi gosi ni M5 ye don dɔ i y'i disi gosi n'u dɛmɛli ye ko IBK ka taa ka bɔ yen i y'i disi gosi ni coup d'état ye Umaru Mariko anw sago tɛ kɔlɔlɔ ka maa sɔrɔ mais karatɔ a yɛrɛ mana fɛn min ɲini k'a ɲɛsan a yɛrɛ ma a y'o de sɔrɔ e ye nin de ɲini Umaru Mariko e b'a dɔn i da ka bon fanga t'i la e b'o dɔn ni bɛɛ ye fanga fan si t'i la i ka mɔgɔw bɛ ka bɔ ka kuma ka fɛn bɛɛ fɔ a tɛna mago ɲa hali ni tile kelen de don i y'a kɛ kɔlɔlɔ kɔnɔna la tu n'es pas démocrate et tu n'aimes pas ton pays a m'i sɔrɔ k'i to tiɲɛ kɔnɔ i bɛ kaso la ka da i ka nkalon de kan ka da i dabara de kan i ye maa nɛni i tɛ se ka maa min nɛni k'a b'i to yen o kuma t'a la Choguel tɛ e ɲɔgɔn to yen e ye min fɔ Choguel ma hali mɔgɔ min tɛ e ye ni Choguel y'a tigi minɛ e t'an premier ministre a b'a don kaso la an tɛ fɛn fɔ sɔrɔdasiw ma o parce que aw de nana n'o ye aw de ko k'u kana aw de ko IBK ka taa ka bɔ yen ko sɔrɔdasiw de kana Ala ye jɔnya jɔli daminɛ aw la depuis aw ye bandaw yɛrɛ gɛn ka bɔ yen don min depuis Mamudu Diko bɔra don min na ko premier ministre min n'ale yɛrɛ nana n'a ye Muktar Wan k'o kun salen don ko ni fanga in tɛ fanga ye Mamudu Diko yɛrɛ depuis o don Ala commencera k'ale la gosi de k'a labila mɔgɔw de m'a natɔ ye anw minnu b'an yɛrɛ kalama anw y'a natɔ ye aw hakilila ko aw gagnera anw kan kɛlɛ in ma daminɛ fɔlɔ Ala b'aw bɛɛ sigi kelen kelen tasuma kan aw bɛɛ bɛ taa nɛnɛ kelen kelen kawunji min bɛ min bi kawunji min bɛ min bi kawunji min n'a dabara bɔra yan kuma sugu bɛɛ
Aïta chi, aïta yankari, aïta yamine, aïe yan dontan, aïe yan botan. Diko éclairé, diko tanto, diko ni, diko nyoronte. Katla kana ban, awe nyoron malo, ka nyoron gen, ka bo semasi siège la. A semasi yere bemi bi. Ni barka be diko la, semasi bemi. Ni semasi ko e tien ya bemi. Depuis Mali baliku nyuma kan ka doko hake de willa, aw no fe. Aw yɛrɛ ka taciyɛn ɲinini ka bon aw yɛrɛ kan aw yɛrɛ ye tasuma min ɲini ka bon aw yɛrɛ kan aw ma kɛ IBK la IBK sicogo ka ɲi ni aw kelen kelen bɛɛ ye bi an bɛ don min na i ko bi IBK b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina a barika ala ye fɛn jugu fɛn fɛn bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi a tɔgɔ dalen don aw de kan IBK dun m'a daminɛ dɛ a nana sɔrɔ yen de k'a b'a labɛn a nana sɔrɔ aw balannen bɛ maa o maa la k'a man ɲi a bɛɛ tolilen don IBK tɛ se k'u dilan a ma se k'u dilan a tɛna a ɲɛɲini k'u dilan a se ye min ye maliko la a tun bɛ k'o de kɛ a kun ni dɛmɛ de ka kan kunu aw banna dɛmɛ ma aw ma hinɛ mali la aw ma hinɛ malidenw na aw ko de k'aw ka jamana in dafiri Umar Maliko Ben le cerveau bɔ i k'i ka Umar Maliko lajɛ i ka Choguel bolo kaso la bi hɔrɔnya bɛ min malijɔ bɛ min e ka révolution Ben le cerveau a bɛ min bi ne m'a fɔ a ye k'i ye dangaden de ye n'i ye kungotɔ den de ye barika t'i ka kɛlɛ la Ben le cerveau ne m'a fiyɛ an t'a kɛnɛ dɔ kan bi yan i m'a fɔ Umar Mariko ɲɔgɔn tɛ yen c'est un démocrate qui sort ka premier ministre Buruja ni min ka d'a da ye ka fɔ Choguel ma c'est un menteur c'est un ci c'est un ça différence jumɛn bɛ an ni Umar Mariko cɛ Burujali la minnu kan ka Mali jɔ k'o de ye ninnu ye Ben le cerveau e de y'u bɛɛ la dangaden yɛrɛ yɛrɛ ye e de bɛ nkalon tigɛ maliyɛnw ye su ni tile ka an lagirin a b'a la France a b'a la France t'a fait quoi i yɛrɛ dilannen tɛ i bɛ maa minnu nɔfɛ u dilannen tɛ u tɛ tiɲɛ kɔnɔ u tɛ sariya kɔnɔ u tɛ hɔrɔnya kɔnɔ u tɛ danbe kɔnɔ u tɛ fasojɔ kɔnɔ Ben le cerveau hali sini an ka jamana bɛ tasuma kɔnɔ k'a sababu kɛ aw ka kɛlɛ ye commandant Mete Mopti i fɛnɛ b'a la i bɛ su kasi la i bɛ kasi fu de la i ni jurumu sigilen don Maliko la c'est pourquoi i bɛ tiɲɛni ye i ɲɛ la don o don ala y'aw de latigɛ e ni Ben le cerveau aw ɲɔgɔnw aw bɛ jamana in jenintɔ ye ka sɔrɔ se t'aw ye aw bɛ Choguel ye ka aw den ka mɔgɔw ta k'u juger k'u don kaso la hɛrɛ bɛ si a bɛ tile aw tɛ se ka foyi kɛ parce que barika t'aw la aw tɛ barikadenw ye aw tɛ halalaw ye aw tɛ fasodenw ye aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ jamana jɔlaw ye aw tɛ jamana jeunesse ye Ben le cerveau i n'i nɔfɛmɔgɔ bɛɛ mais hali sini meeting kɛ maloya t'aw la hali sini conférence de presse maloya t'aw la hali sini jama dalajɛ maloya t'aw la aw b'o de dɔn sitanɛ jama jamana ci jama k'u kɛ ɲɔgɔn kan su ni tile ka bɔ ka aw faso coron aw hakilila ko an minnu bɛ ka bɔ k'a fɔ aw k'a dabila an ye aw jugu de ye k'aw bɛ anw kɛlɛ a fila de don an buteli fɛrɛnaman de don n'an cirila an b'i ci n'i cira na i fari bɛ ci ala y'o de yira o la ka da kan anw bɛ sabali minɛn de kɔnɔ an bɛ jamana jɔ hukumu de kɔnɔ an bɛ faso in kisilen de fɛ Ben le cerveau Umar Mariko ala de ye masa ye aw filɛ bi aw yɛrɛ ka kɔlɔlɔ kɔnɔ Umar Mariko filɛ kaso la bi Choguel tɔgɔ bɔli la a da k'a dɔgɔya Ben le cerveau e ko cogo di i ka ala ani i ka kira u karilen filɛ ɲɔgɔn na i ka ala ye Choguel ye i mana wuli militaire e kun b'u dɔn wa Choguel ni e de farala ɲɔgɔn kan ka jamana in dafiri ani Mamu Diko ani Umar Mariko n'a tɔw aw kɛlen ka jamana dafiri aw hakilila ko victoire dɔ de b'aw bolo min b'aw bolo défaite de don a fɔra aw ye ne ye nin fɔ aw ye ka sɛgɛn nka aw bɛ k'aw ka défaite de préparer hakili bɛ min na o ye ka fasoden tɔw kuma ɲɔgɔnya min ka ɲi faso ma aw ka sigi k'a fɔ yan'aw ka action kɛ a y'aw yɛrɛ kɛ homme d'action ye Clément Dembélé démocratie bɛ min bi Clément Dembélé yɛrɛ b'a da gɛrɛ a yɛrɛ la parce que a fɛnɛ bɛ se ka taa kaso la il y a pas de sentiment dans vos cœurs aw bɛɛ ye kelen ye vous êtes capable d'emprisonner les innocents aw karilen don maa minnu m'a min u m'a bɔn k'u kumana u dangu n'u sago la k'u don kaso la aw bɛɛ bɛ sɔn a ma o de kama a bɛ k'aw bɛɛ sɔrɔ k'aw ji min halaki cogo lajɛ e Ben le cerveau kuma t'i da k'a fɔ maliyɛnw ye bi a tɛ yen i ka dangadenya kɔ
ko e révolutionnaire e mu révolution il a je bi ka rasa la je suina jon wasale aya wire la je au ka rasa la je bi au ni rasa jon de wasale no jon de kume tien la kunu jon de be fe ka mali jo jon de be fe ka mali de una somi jon de be fe akake ben kono na la au ni rasa che ama wire malo ama wire faka ben le cerveau ebe bamako bi ebe ti dai ka likan ka sababu ke sogeli il lafia le warbi kun mais ka tila tuguni k'i ka kira lajɛ n'o ye Umar Mariko ye o bɛ si bo ni ɲɛgɛnɛ na e ko cogo di Ben le cerveau e ka révolution bɛ min bi e bɛ se ka bɔ ka bila jɔn na e bɛ se ka bɔ ni fanga marala kelen kelen jumɛn kama ni ninnu ye taa don Mali la e tɛ e Ben le cerveau bi e bɛ se ka bɔ wa e yɛrɛ ma da o tugu i yɛrɛ ɲɛ yan i tɛna ni irisiw ye u ka Umar Mariko kisi an k'a lajɛ min b'a la i tɛ t'i ka Mamudu Diko nɔfɛ a ka Umar kisi bi i t'a fɔ Choguel ye n'i ye den n'i ba ye révolutionnaire wolo i k'a fɔ ko Choguel ka Umar Mariko bila bi a ka taa ka so a ma dɔ wɛrɛ kɛ o a y'a manqué de respect de est ce que Choguel bɛ yafa est ce que yafa bɛ Choguel dusukun na est ce que Choguel bɛ miiri est ce que Choguel bɛ Mali basigilen fɛ Bubey Mayiga bɛ min n k'o fɛnɛ bɛ kaso la Mali bɛ jɔ tan de ni ne ye Mali kura ye aw bɛɛ balana kelen kelen aw bɛɛ sen bɛ ŋɔni kan aw bɛɛ y'aw bolo don aw yɛrɛ kɔnɔ aw bɛɛ y'aw sen digi aw yɛrɛ kɔnɔ aw bɛɛ bɛ galon tigɛ aw bɛɛ kalabanci aw bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ de ɲini aw yɛrɛ ye aw si ta tɛ Maliko ye Umar Mariko ka démocratie ne m'a dɔn mɔgɔ min bɛ Umar Mariko ɲɔgɔn ye fatɔ fanga ɲini ye fa don maa min na jama ye fa don a la a ye makɔrɔ aw bɛ ka min supporter nin ye Umar Mariko tɛ Mali école si honoré bi a bɔra a ye Choguel neni de galonŋada la bɛɛ y'a mɛn maliyɛn bɛɛ y'a ye aw bɛ bɔ ka mun kɛlɛ kɛ aw bɛ na aw ka dignité tiɲɛ maaw nɔfɛ maa minnu ni dɛmɛli man kan n funteni bɛ ka wuli a y'a fɔ kɛ a ye bɔ aw ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye ala m'aw ka jɔnya jɔ aw la bi ala tɛ ka aw halaki bi ya Diko ma halaki a yɛrɛ fɛ yan jɔn de bɛ yen Diko ma bila maa min na maa jɔn bɛ yen Diko ma bila maa min na Malijɔ kɛnɛ kan jɔn a ka bɔli laban na n k'a nana essayer ka sɔrɔdasi ninnu de bagabaga a nana yir'u la k'ale ka duwawu bɛ jaabi ala fɛ yen ka sɔrɔ malidenw kɛnɛ bɛ ka jeni Mali kɔnɔ an bɛ ɲɛjibɔ la pays dɔgɔ mɔgɔw ye hali sini u tɛ se ka taa yɔrɔ si u faso kɔnɔ u tɛ se ka voyager u tɛ se ka taa baara kɛ tugun u tɛ se ka jago kɛ n'u ma lajaba a b'aw ni maa minnu cɛ Diko b'u kalama a b'a dɔn maa sugu minnu don a sigilen o kan aw b'o dɔn aw taara fara Diko kan ka démocratie gɛn ka bɔ aw faso kɔnɔ ko IBK ka taa ka bɔ yen IBK taara ka bɔ yen a résultat ye mun ye bi Choguel ko aw tɛ don gouvernement na aw si k'aw ka kɛlɛ kɛra fu ye aw dun de n'a bɔra k'a daminɛ ni ɲɔgɔn ye aw de bɔra yan ka mouvement démocratique mɔgɔw bɛɛ neni ka sɔrɔ aw yɛrɛ b'a la ka aw yɛrɛ neni aw y'a daminɛ n'o de ye a y'aw yɛrɛ de fɔlɔ malo aw bɔra k'aw yɛrɛ de sɔsɔ aw bɔra ka démocratie sɔsɔ bi a digilen bɛ jɔn na aw yɛrɛ damaw bɛ kaso la aw yɛrɛ ka kaso aw faso kɔnɔ jamana ma jɔ fɔlɔ sira kelen talen tɛ min bɛ jamanadenw hakili sigi ko nin ye fɛn dɔ ye ni nin labanna nin de bɛ ɲa programme ɲuman kelen min b'aw bolo ni anw bolo programme tɛ parce que ala ma barika don a la barika t'a la o y'aw ka assise nationale ye o fɛnɛ tɛna sira sɔrɔ Ben le cerveau dangaden révolutionnaire fatɔ lagalagatɔ des enfants bêtes des ignorants des incapables des mal élevés des mal polis avec moi c'est le système américain. On combat la terreur par la terreur. Aw ye banenikɛlaw de aw ye nenijugukɛlaw de aw de ye anw ko ye réseaux sociaux kan an b'a di aw de ma an bɛ burujali kɛ an b'aw fa neni an b'aw ba neni ma conscience est très claire ma deli ka maa ka dɛrɛmɛ minɛ ka bɔ ka maa neni maa ma deli ka na bɔ k'an bila mɔgɔ la ko wari filɛ nin ye a minɛ ou bien nin kuma in filɛ nin ye a ta i ka bɔ ka karisa fa n'a ba neni a ma deli ka kɛ wa a tɛ kɛ ka da kan bɛ n faso fɛ de cette année boni gabakuru na iji kɛyɔrɔ la ala fɛ
Aïta djine jamana be loi ou lajé. Est-ce que gabakurum bombe saria kono? Mais ala koko ka setane bon gabakuruna. Ma kelo kelembe iji. A kelengelen bebe gabakurum wolon fla deta. Ka fili setane ma. Parce que setane no de kaka. Setane kanka bondi. Gabakuruna. Aw ye setane o de. Aw be ka kele ke ni setane wale mi. O de kanka lasegi aw ma. Aw kanka burjadi. Ante aw bon gabakuruna. Ante aw boni gabakurun an baw burujade aw yɛrɛ ka système aw ye mɔgɔw terroriser ni min ye aw dɛmɛbagaw o n'aw ka vidéo man minnu b'aw kɔ olu bɛ mɔgɔw terroriser ni min ye an b'aw bono de hali sini aw ka vidéo man bɛ galontigɛ la mɔgɔw ye réseaux sociaux sanfɛ surasiw ye nin kɛ surasiw bɛ na nin kɛ u ye nin dugu in minɛ u ye nin ma hakɛ in faga nin de bɛna kɛ assise de bɛna kɛ maaw bɛna fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ galon a bɛɛ galon. Aye jamana bela fili kan tugu almami min ko o sigilen fila bobara kan bi malien bɛɛ ɲɛna maloya kɔnɔ k'a sababu k'a yɛrɛ da ye aw bɛɛ daba aw bɛɛ Choguel dabarabaden Mamou Diko dabarabaden et Oumar Marko dabarabaden Ben le cerveau et dabarabaden i galontigɛladen i nafigiden e tɛ ninnu yɛrɛ ka sutura kɔnɔ bi i bɔra ka fɛn fɛn fɔ malien ye k'a bɛ kɛ a kelen ma kɛ coup d'état kɛra bi san kelen dafara an ma hɛrɛ ye e Ben le cerveau b'u cɛla ko CNT jɔyɔrɔ bɛ min Malijɔ la CNT ka baara bɛ min Choguel bɔra ko CNT min tɛ légitime a kan ka ci a kan ka ta ka bɔ yen Choguel bɔra ko ni surasi ninnu tɛ légitime légalité t'u kan u kan ka ta ka bɔ yen u tɛ se faso in jɔcogo la u bɛ k'u ka baara kɛ kɔlɔnsen min ye ka ji di maaw ma ko surasi ka baara t'o ye k'u ka taa front na o Choguel kelen in filɛ bi o surasiw filɛ bi o CNT filɛ bi e Ben le cerveau e b'a kɔnɔ e ko k'e ye révolutionnaire ye k'e bɛ malidenw maa tɔɲɛlenw fantanw maa minnu ka hakɛ bɔsir'u la k'e bɛ yan olu de kama e sababu la jɔn ye hɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ bi Ben le cerveau aw taara télévision sow dayɛlɛ ka di bila korow ma u ma kalan u tɛ tubabukan mɛn u tɛ se k'a fɔ hakili t'u la u tɛ Mali dɔn a ma kɛ u ɲɛna u t'a kalama Kati 24 Gandi malien ka taa tɔgɔbaw ni jamubaw daw la aw wulila ka révolutionnaire minnu tɔgɔ ta ka wuli n'olu ye ko aw b'aw disi gosi n'olu ye Sékou Touré Thomas Sankara ani Paul Kagame ninnu aw bɔra ni ninnu tɔgɔw ye ka bɔ aw bɛ ka Faransi fa n'a ba neni Thomas Sankara dans sa révolution a y'a ɲini Faransi k'a mabɔ a faso la mais o ma Thomas Sankara bali ka taa Paris aw ka Assimi a bɛ se ka taa Paris bi ya Thomas Sankara n'a ka ministre taara Faransi Paul Kagame n'a ka ministre taara Faransi aw bɛ se ka taa Faransi ya aw ye révolution sugu jumɛn ye aw ye mɔgɔ mɔgɔ ta k'u kɛlɛ olu bɛɛ taara Faransi Sékou Touré y'a to Français kɛlɛli la ka taa Faransi ka conférence de presse kɛ yen ka tila k'a fɔ laginɛkan minnu bɛ fɛ u ka jaabi sɔrɔ u ka taa Laginɛ Laginɛ de y'u faso ye Faransi t'u faso ye Sékou Touré y'o kuma bɔ a da ka discours kɛ ka to Paris Faransi kɔnɔ parce que hɔrɔnya kɛlɛ u tun b'o de la u tun bɛ tiɲɛ kɛlɛ de la aw bɛ yɔrɔ min bi aw bɛ se ka mun kɛ Faransi ko la aw tɛ se k'u gɛn aw tɛ se k'u reçoit wa aw tɛ se ka t'u bara aw bɛ ka don Faransi ni maliden bɛɛ cɛ Faransi kɛlɛcogo tɛ aw ka kɛlɛcogo ye aw ye sauvages de ye aw ye bêtises de fa de bɛ aw la fanga nɔfɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ kungo de bɛ aw la Ben le cerveau e ni Oumar Marko ni ɲɔgɔnnaw bɛɛ aw bɛɛ bɛ halaki minɛn de kɔnɔ député min i bɛ ka tile la Musa Jara Amadu Jɔn a bɔra ka Faransi kɛlɛli min kɛ bɛɛ y'a défend wa ne yɛrɛ y'a défend wa hali sini n b'a défend a kan parce que a y'a kɛ dans la démocratie au nom du peuple a y'a kɛ ka to assemblée kɔnɔ Faransi bɛ anw faso la bi tiɲɛni na a ka tiɲɛni man di anw ye Burkinabéw bɔlen don k'u jɔ contre la France aujourd'hui de façon démocratique digne honnête et sérieux la jeunesse burkinabé organisée comme un homme contre la France diɲɛmɔgɔw bɛ ka taa caméraw jɔ la u bɛ kuma aw jɔn b'o sɔrɔ bi jɔn bɛ taa ka caméra ɲɛnɛma ɲɛsin Ben le cerveau lagalagatɔ den ma ni bɛti den ma Ben le cerveau bɛ se ka mun kɛ Mali ye
Ben le cerveau, c'est comme dit Mali jeunesse. Où est la dignité de ce bâtard-là? Aïe, à quoi? On te fait qu'un vidéo là. Où est la vérité de ce maudit de Ben le cerveau? Aya boka irana. Abe mun kashila Omar Marko minella. Omar Marko tado ko nimbanya. En tant que chef de parti, il est mal poli, mal élevé, arrogant, insolent et impoli par-dessus le marché. Tiens do angalondo. Tu es plein de ramé kaniga temps perdu. Omar Marko mana fere e ma fanga nyini sira fe ali sini abi tereke katebe. Il n'est pas démocrate, il n'est pas républicain. À moins que ni be fait ka bokki ka dignité no Omar Marko no fait. Aw ba deme contre qui et pourquoi? Aw jabi di Malion ma. Moko binaka. Aye minke aw ma foko aw be sariya de quoi? No tigi ko kama yafa tara sariya la akanka mine wa amanka mine. Aw be fe mami ye tonyeli ke akabla. Okuma justice bemi malikola. Horonya bemi. Kinye bemi. Aw be kaw faso fe kuma jumɛn? Mali ye mun de kɛ aw bɛɛ la pour que aw ka malidenw bila kɔlɔlɔ kɔnɔ tan ka bɛɛ bila dibi la. Sariya tɛ se ka boli, sariya tɛ se k'a ka baara kɛ. Maa minnu ye faso soin olu bɛ liberté la u bɛ ka yala Mali kɔnɔ ka sababu kɛ aw ka Mali kura ye k'u tɛ minɛ danbe kama. Min kan ka minɛ o min man ka minɛ o a b'aw ɲɛna ta u cɛla. Minnu man ka minɛ k'olu minɛ k'u don kaso la, minnu kan ka minɛ k'u don kaso la olu bɛ kɛnɛma n'u ka nafolo ye u sago bɛ ka kɛ. Nafolo min suɲɛna an faso kun fasodenw bɛ kɔlɔlɔ la an ka armée bɛ kɔlɔlɔ la an ka sɔrɔsiw tɔɔrɔlen u tɛ se ka bɔ ka taa mission na u tɛ ordre normal sɔrɔ parce que a matériel normal t'u bolo. Aw bɛ kulela ka tɔgɔw wuli sanfɛ ni avion ni bombe ni fɛn minnu ye u bɛ min ka taa maa 30 kɛnɛ minɛ k'u jeni mobili kɔnɔ ka mobili dafiri n'u ye k'u jeni ni min bɔra marifa bɛ ci o la k'o faga musow de b'a kɔnɔ marifa t'u bolo muru t'u bolo kisi cogo t'u la ni Alahu Taala yɛrɛ kelen tɛ. Aw ka kɔlɔlɔ ɲininen k'a sin aw faso ma aw bɛ ba sigi cogo di? Assimi Goïta n'i ma jamanaden yɛrɛ o lamɛn i bɛ mɛn dérapage kɔnɔ mais Ala ka jugement de don contre vous. Aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn don kaso la yan. Aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn buruja, aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn neni, aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn ta tiɲɛ, aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn bila siɲɛna la. A bɛ kɛ hɔrɔnw sigilen ɲɛna. Aw de bɔra yan ka tasuma ta k'a da i bɛ ka sigilen masumalen tɛgɛ ka cɛkɔrɔba tɔgɔ tiɲɛ ka jamana tɔgɔ tiɲɛ a nɔfɛ ka système démocratique ta tiɲɛ tile kelen ka wuli ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye ko i bɛ ka taa ka bɔ yen. Mali bɛ min? Mali bɛ jɔnni kan? Aw minnu bɛ ka bɔ ka na contester nin vidéo in kɔnɔ aw n'aw fa n'aw ba cɛ aw bɛ tiɲɛ na. Aw ni Ala ni kira cɛ aw bɛ ka maa minnu dɛmɛ u bɛ tiɲɛ na. Aw bɛ anw bila k'u ba nɛni ka taa fɛ de. N'aw ye hɔrɔnden a y'aw faso lajɛ bi aw k'a dɔn ko maliyɛnw de tɔɲɔlen don. Solution bɛ ka bɔ yɔrɔ min aw k'a yira an na an k'a lajɛ. Yɔrɔ kelen tɛ yen min nɔgɔyalen don Maliko la bi a tɛ yen. Jamana kɔnɔna bɛ tasuma la capitale kɔnɔ mɔgɔw sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la fanga nɔfɛ halisa. U bɛ waso la ɲɔgɔn na n'u ka pouvoir ye i n'a fɔ Abdul Kader Mayiga bɔra ka dangadenya vidéo min kɛ o don pour protéger Choguel ka tila o dugusɛjɛ Choguel bɛ bɔ a bɛ Omar Marko kuru k'a bila dibi la. U ye mun de kɛ? U ye mun de kɛ? U ye Choguel de neni, u ye Choguel de dɔgɔya, u ye Choguel kumakan de labɔ. Ma Buba Fane fɔ dɛ, fɛn fɛn taara goudronba sanfɛ a don ko i bɛ k'a ka taa ka bɔ yen ne kan b'olu de ma. Bon Buba Fane ta ye min ye n t'a dɔn pourquoi ale fana b'a yɛrɛ sɔrɔ ninnu cɛ la. N t'a dɔn pourquoi ale bɛ fɛ ka Mamadou Diko défend. N t'a dɔn pourquoi ale bɛ fɛ ka Choguel kɛlɛ. Choguel ninnu kɛlɛli a fɔra aw ye k'an k'a to Ala ma. Burujali min ka d'u ye u b'a sɔrɔ. Buba Fane ye denmisɛnninw la mɔgɔba de ye mais i bɛ k'i yɛrɛ dɔgɔya. I bɛ k'i yɛrɛ lajigin. I bɛ ka kuma, i bɛ k'a fɔ i da la k'i bɛ siran kaso ɲɛ, i tɛ fɛ ka taa kaso la. Mais bi ni Ala ma fara i kan i bɛ taa. Ka sababu kɛ min ye i m'a faamu hali bi. Ni maaw kumana aw fɛ aw bɛ dimi, aw bɛ bɔ ka dɔ fara aw ka tiɲɛni kan. Ka kɛ i n'a fɔ aw bɛ ka dimi don anw de la, aw tɛ ka dimi don anw na, anw filɛ nin ye yan. An bɛ liberté totale. Bi tila ka kini duman gosi sisan k'an da ka sunɔgɔ Omar Marko bɛ Mali gendarmerie la. Ben le cerveau bɛ tila ka t'i da a ka cɛganali kan. Den t'a kɔ, muso t'a bolo, fɛn t'a bolo. Fɛn fɛn b'a bolo bi a bɛɛ ye maliyɛnw ka tɔɲɔ ye. Maliyɛn minnu sara, minnu joli bɔnna depuis le 26 mars 1991 fo bi.
abolu de tonyeli joli kan ka dun Mali kono hali sini ka bɔ ka batara mɔgɔ mouvement créé ko debout sur les remparts. Où est la vérité? Oumar Marko ni mouvement Oumar Marko va supporter, il vous soutient. Ben le cerveau de Oumar Marko fait a ba soutien a ba respecter bi Oumar Marko de flek kasola a sirakan ni ala ma jenga abe do dibila dibi jugu na ta kono ere kaban ne klo fura kuma ni ngandronde détail majien la nta nyedon nte fe ka nyedon parce que danga deun de be nyokona jamana cilaw de be nyokona kafri deun de be nyokona Mali jugu de be nyokona munu ye démocratie ci olu de be nyokona ala y'aw segin ɲɔgɔn ma k'aw ɲɛsin ɲɔgɔn ma aw ka ɲɔgɔn gosi aw bɛ ɲɔgɔn neni aw bɛ ɲɔgɔn don kaso la aw bɛ ɲɔgɔn buruja aw bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya aw bɛ ɲɔgɔn ɲɛngoya aw bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ aw bɛ nkalon da ɲɔgɔn na jamana kelen in nɔfɛ jamana min aw tɛ ka se k'a jɔ aw tɛ ka se ka hɛrɛ foyi k'aw faso ye k'aw sigi dɔrɔn ɲɔgɔn neni ni ɲɔgɔn don kaso la ni IBK tun bɛ fanga la bi fɛn fɛn ye kaso k'a si tun t'a kɛ Kaunjim da ka bon k'a da fara ala y'ale fɔlɔ de ta k'a malo k'a cun kɛlɛ camancɛ la k'a kɛ taayɔrɔ ntan ye i bɔra yan ko Mamadou Diko le très éclairé i ye Mamadou Diko kɛ i n'a fɔ kira zon de don i ye Mamadou Diko kɛ i n'a fɔ hɔrɔn k'a sɔrɔ kalabanci de don nafigi de don i ye Mamadou Diko ta k'a kɛ maaba ye k'a sɔrɔ nkalontigɛla de don i ye Mamadou Diko ta k'a jɔ maliyɛnw ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ kafiri den ma tɛmɛ a kan Kaunjim i ka très éclairé a denmuso b'i kun mais i n'a tɛ ɲɔgɔn kan fɔ i bɔra k'a dɔgɔya ala de y'i bila a la ka aw bila ɲana na maa ka baara tɛ aw fila i pan ka bɔ Mamadou Diko la i nan'i bari Asimi Goïta la l'imperturbable le patriote a bɛ cogo di bi k'i fermé i k'i da fermé Kaunjim kuma t'i bolo Maliko la i tɛ se ka bɔ ka mɔgɔ buruja tuguni Abdoulaye, why you want my phone? What time is it? Down here is too smoky and it's cold. So go start the heat. I don't know how to start it. Tell mommy to start the heat. Go tell Sidi to start the heat. If Sidi is here. Obe aketo. Petit nous menga téléphone no fait. On me liberté la re Oumar Marko. On me liberté la wa on sago de be ka ke. Et de ko coup d'état be ke. Ko normal de do. Ko droit de do ko faso de un toro la ko d'état kɛra régime mina oni bi régime John de kausa ni John an ɲɛ mina bi e de côté k'i ka coup d'état ka kɛ ko c'est légal ini ka tubabukan grintelenw bɔra école de médecine na sans diplôme qui a passé toute ta vie à lutter pour rien et pour venir finir en prison à cause de tes propres bêtises à cause de tes propres fautes insolence impolitesse, malhonnêteté, grossièreté, ka bɔ ka kumabaw neniw ni dɔgɔyalimaw ta k'a fɔ mɔgɔ min ye premier ministre ye ma parce qu'on n'est pas dans la démocratie. Donc c'est le pouvoir militaire et c'est Choguel qui est leur premier ministre. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent de toi. Ils feront tout ce qu'ils veulent de toi. Ils peuvent t'enfermer quand ils veulent. Ibo kololo de kono bi Oumar Mariko. Ibe nyama de ko ma nyama. Ika nyengoya ni ka juguya. Ika kafridea ibo de kololo kono Oumar Marko malien note mamu be ki nyine mene ka boy no fe ube mangan de fe Mali kono mangan fu sinon ini deme mangan parce que ibi yere de bolo mami do kasola yere de ido kasola ida de ido kasola ne ma fo ante mine anye minke kamade nga bite suina konte ambe shanga likambi ala barkala alhamdulillah rabbil alamin a barka masa ala e ani aw tɛ kelen ye anw bɔra de ka conseil de di aw ma k'aw ka hinɛ faso in na ko n'aw ye démocratie dafiri a bɛ kɛ tiɲɛni ye a fɔra aw ye aw ka taa sira fɛ fanga in bɛ se ka labɛn cogo min ka 2023 sɔrɔ aw bɛɛ kana don ka fara IBK ka jamana in ka dilan aw ko k'o tɛ kɛ a sera yɔrɔ dɔ la aw banna sigi ka kuma ma aw bɛ tila ka na waso n'a ye kɛnɛ kan maliyɛn bɛɛ ɲɛna ko IBK y'aw wele k'aw ko k'aw tɛ min kɛra Musa Traoré t'a la o ɲɔgɔn Musa Traoré a n'a ka dictature a mankan sera yɔrɔ dɔ la a y'u lasigi k'an bɛ ka min kɛ an b'a k'an yɛrɛ de la an ka sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka jamana in dilan aw ye min fɔ n sɔnn'a ma n sɔnn'a gɛlɛmama yɔrɔw bɛɛ ma damadɔ bɛ yen an k'olu lajɛ ɲɔgɔn bolo Mali bɛ basigi n b'o layidu d'aw ma an ka taa ni bɛɛ jɛ fanga ye aw ko k'aw tɛ
ayo feneta ka aw yɛrɛ ka jugement kɛ aw ma ala ka jugement kɔnɔ o de kama ala y'aw dafiri aw tun tɛ se ka sira sɔrɔ tiɲɛ de don tiɲɛ dun mana wuli nkalon nɔfɛ k'a to a ka san 100 bɔ la a b'a minɛ k'a lajɔ aw yɛrɛ kumakanw de y'o ye aw tun bɛ nkalon de la a daminɛ aw hakilila k'a ɲɛna aw bolo aw hakilila ko mali marali ka nɔgɔn aw hakilila ko aw filɛ taba min na k'o de bɛ taa ni maliyɛnw ye aw ye 91 kɛ k'o tɛmɛ ka 92 tɛmɛ ka 13 tɛmɛ 96 ka n'aw yɛrɛ sɔrɔ fo alifa ka deuxième mandat kɔnɔ aw bɛ k'a kɛ ka taa o b'a sɔrɔ ala wulilen don aw nɔfɛ ni hakɛ bere ye aw hakilila ko ala ɲinɛnen don aw kɔ aw hakilila ko maliyɛnw ka tɔɲɛ ko o de ye aw ka hɛrɛ ye ko fɛn tɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen ala ma ɲina dɛ ala filɛ k'aw la kunu devant la vérité devant la réalité aw ye min kɛ aw bɛ k'o tɔnɔ de sɔrɔ Umar Mariko Ben le cerveau dangatɔ e tɛ hɔrɔn ye Ben le cerveau e de kan k'i yɛrɛ pandu bi parce que i ka kɛlɛkɛlen o résultat de filɛ k'i ka Umar Mariko minɛ k'a don kaso la a da ka bon a da ka farin a da ka jugu aw mana wuli a b'aw ɲɛsin anw de ma anw de ye nɛninikɛlaw ye anw bɛ ka nɛnini kɛ ka faso jɔ de k'a dilan aw bɛ ka nɛnini kɛ de ka mali ci aw bɛ ka dɔgɔyalima kɛ ka mali dafiri aw tɛ maaw to yen aw t'aw yɛrɛw to yen fura t'aw bolo jamana jɔwale t'aw bolo a ɲɛ t'aw kun a hakili t'aw la ala m'a sɔrɔ d'aw ma aw bɛɛ zon aw bɛɛ fanga ɲinina aw bɛɛ maa tɔɲɛla aw bɛɛ dajugu sogɛli da ka farin a da ka bon a bɛ nɛnini kɛ a bɛ dɔgɔyali kɛ a y'a ta ka sɔrɔsiw sɛgɛrɛ olu siranna joona joona ka coup d'état wɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ka fanga di M5 ma k'u sigi k'u lajɛ u yɛrɛ damaw ma bɛn a la u ye nkalon da ɲɔgɔn na u ye ɲɔgɔn janfa aw minnu ko k'aw bɛ fɛ ka mali dilan aw dɛsɛra ka kun minɛn kelen kɔnɔ aw man ca yɛrɛ aw dɛsɛra ka bɛn ka maliyɛnw bila hɛrɛ sira kɔnɔ mali bɛ jɔ o kan kan ko anw k'an da de denmisɛnnin minnu t'a ɲɛdɔn olu b'u da de minnu tɛ se kuma la olu tɛ kuma hakili tɛ minnu na olu jɔyɔrɔ t'a la mɛ ne iba tɛ ne tɛ ne bɛ mali dɔn ni aw ye n bɛ mali fɛ ni aw ye ne bɛ ko dɔn ni aw ye ne ka san 22 États-Unis yan bientôt o ka fisa ni aw ye san 20 min kɛ kalan na aw ka diplôme a tɛ kun ne ka hakili la fo ka diɲɛ wuli ala y'aw sɔn kalan ni diplôme de la min ma aw nafa ala ye ne sɔn taama de la taama de ye ne nafa a ye n faso kanu donna ka mali tin donna ka malidenw ɲɛnɛfin donna k'an kɛ mali ka hɛrɛ fɛ minnu bɛ mali ci tile kelen ma tugu a kelen kɔ maa t'awlan de la ka tugu min kɔ maa t'awlan bɛ min dɛmɛ maa t'awlan bɛ min supporter n t'a kɛ n tɛna n'a kɛ fo ka taa n sa ka d'a kan n faso ye kelen de ye filanan t'a la n'an y'a ci k'a kari tagayɔrɔ tɛ anw de la bien vrai k'an bɛ jamanabaw kɔnɔ diɲɛ ɲɛfɛ mais an ka jamanabasigi ye anw nafa ni aw ye ok Haruna Jawara a f'i ba ye o min ye sunkurunba ye k'a k'a datugu a f'i ba ye k'a k'a ɲɛfɛla datugu ne ka taa ni n ka vidéo ye n b'i bloqué i fugariden i fa fugariden Haruna Jawara i ba fugariden aw ka du bɛɛ fugariden i b'i sigi ka namɛ taa f'i ba ye qu'elle ferme sa gueule ne bɛ kuma ne ta ye n ka téléphone ye i b'a lamɛn fantanden i bɛ si ɲani na dangaden i faso bɛ ka ci ɲamadenw fɛ i sigilen bɛ i b'olu de défend contre moi ne ka fisa ni i ba ye e ba tɛ ne ɲɔgɔn suran ka bɔ a wo la fo ka diɲɛ wuli Haruna Jawara kɛnɛ in kɔnɔ i sigi ɲamaden mɔgɔw ɲɛ b'i la i tɛ se ka commentaire bila ni nin bɔra fɛnɛ i tɛ don n ka vidéo wɛrɛ kɔnɔ o y'a bannen ka d'a kan i ye dangaden de ye i fa ye dangaden de ye i ba ye sunkurunba de ye dangaden de don aw de bɛ mali ci la k'a di a cibagaw ma u k'a tɔ ci dangaden fugariden mɔgɔ mɔgɔ ye nin yan ni y'a ye n b'i ba nin b'i don i ba kɔnɔ aw ɲamadenw aw bɛ tugula Ben le cerveau de kɔ un célibataire un ignorant un bête il est ignorant il est bête intelligence kisɛ kelen t'a la nalomaden Ben le cerveau aw bɛ girinna olu de kɔ aw bɛ girin Mamudu Diko zonden de kɔ wariden janfanciden mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛna mɔgɔ nenina impoli Diko un imam satanique aw bɛ yala Umar Mariko daba ninnu de kɔ aw bɛ yala Umar Mariko de kɔ a b'aw fa n'aw baw de nenni ma Umar Mariko de kama a bɛ kaso la bi a tɛ taa labɔ ni barika b'a dɔn aw fa n'aw baw la a ye taa labɔ a ye taa labɔ kɛ aw dangadenw jamanaw bɛ ka ci fan bɛɛ fɛ
Aïta dongono de mena wese ni barka baula. Aw sigilen be basi to kono de la. Sogel nyama den nga dala. Bella den no fe. Abe ka were to tien. Abe ka faso chi. Abe ka faso don bla kololo la. Ma kunta ni kafiru de mella. Ou bekele. Ou bekele ou be nafiki a be tieni kela. Ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kafiriden gansan n'i y'u jɔlen boulevard de l'indépendance kan i b'a dɔn k'a bɛɛ kafiriden ana Ngoyiba a bɛ di ça va comment vas-tu aw bɛɛ kelen bi a kɛra cogo di Umaru Mariko bɛ kaso la Kawunji min ye kaso kɛ Bube bɛ kaso la Mamu Diko o yɛrɛ y'a yɛrɛ da fermé k'a sɔrɔ mɔgɔ m'a fɔ a ye Ala y'a da fara k'a bila kɛnɛ ma a bɔra n'a dabaden k'a yɛrɛ coro maliyɛn bɛɛ ɲɛna aw ko cogo di aw ka kɛlɛ nafa bɛ min aw bɔra ka kɛlɛ min kɛ 2019-20 a kɛlɛ nafa bɛ min bi ka si Mali ma ni ɲɔgɔn coro ni kasolata tɛ ni kafiridenya tɛ nafa jumɛn yera aw ka démocratie kɛlɛ la démocratie kɛlɛ don wa n'aw nana ka démocratie de gɛn ka bɔ yen a ye kuma kɛ a ye kuma da t'aw bolo ka da k'aw yɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn na Umaru Mariko bɔra yan ka Sogɛl kɔrɔtan ka sɔrɔ a b'a dɔn ko Sogɛl man ɲi ka sɔrɔ a b'a dɔn k'a bɛ nkalon tigɛ ka sɔrɔ a b'a dɔn ko nafigi don ka sɔrɔ a b'a dɔn ko janfanci don Kawunji min bɔra yan aw faral'o kan ka Diko ta k'a kɔrɔtan aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko alimami kafiri don aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko mɔgɔ jugu don aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko wariden don aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko zon de don kalabanci de don aw bɔra yan ka ɲɔgɔn tɛgɛ kɔrɔtan contre la vérité contre un pays qui souffre aw bɛɛ bɔra yan ka Mali lajaba ka Mali lafu ka malidenw jatigɛ ka dutigiw gɛn ka b'u ka baara la ka masakɛw gɛn ka b'u ka fanga la ko aw bɛna Mali yɛlɛma dangaden bɛ se ka Mali yɛlɛma aw ɲɔgɔn sarakadenw bɛ se ka yɛlɛma jumɛn di Mali ma Asimi Goïta ka erreur ye Sogɛl kelen pe de an bɛ don min na ko bi n'a ye Sogɛl sen bɔ a sen na a bɛ avancer n'a ma Sogɛl sen bɔ a sen na a tɛ avancer o ma kɔrɔbɔ a ka taa n'a ye ka d'a kan maliyɛnw ɲama bɛ Sogɛl kɔ a kana dan moyen matériel tali ma k'a d'a ma a ka taa Mali sanubɔyɔrɔ bɛɛ ta k'a di Sogɛl ma Sogɛl tɛ avancer ka d'a kan ɲama de b'a kɔ Sogɛl ye layidu minnu ta maa tɔɲɛnenw ye n'a m'a timɛ a ma sira sɔrɔ a tɛ sira sɔrɔ n tɛ kuma Musa Jawara kan parce que n t'a dɔn n tɛ foyi dɔn o ka ko la ne t'u dɔn ne bɛ maa minnu dɔn ne bɛ kuma olu de kan parce que ninnu de y'an faso ta k'a dafiri ka n'a fɔ an ye k'u bɛ Mali yɛlɛma ka n'a fɔ an ye k'u bɛ Mali kura de d'an ma kalan tɛ yen balo tɛ yen kɛnɛya tɛ yen sécurité tɛ yen n'o ye lakana ye sɛnɛ o bɛ ka nagasi maaw ka wɔsi tasuma bɛ ka don o la tasuma ka don balo la n b'o faamu mais tasuma ka don an ka wolomusow fɛnɛ na u kɛnɛ k'u faga ka village kunturuw jenina sisan mobiliw bolifɛnw bɛ lajɔ ka marifa c'u la k'u jeni Mali kɔnɔ aw ɲɛna aw dangatɔ den ninnu ɲɛna ɲama bɛ aw to yan ni Umaru Mariko ma taa si kaso la jɔn de bɛ si yen aw jɔ ta n bɛna nin fɛnɛ jaabi yan ko ne ka n ju ta mon cher ok sans souci la a fɔ i ba ye k'a k'a ju ta i ba muso min ye wolo ko ne i ba ko ten k'a k'a ju ta a k'a ju minɛ parce que a ye e ɲɔgɔn ɲamaden wolo i fa a t'a fɔ a ye ko muso min y'i fa wolo k'o fɛnɛ k'a ju ta ok sans souci la aw ka silala du ko don aw bɛɛ ɲamaden aw bɛɛ baw k'u ju ta i fa k'a ju ta fugariden min y'i ba kɛ ka kɔnɔ da la k'a k'a ju ta ko ne ko ten n bɛ sɔrɔ k'i bloquer i b'i ba ju lasigi ka vidéo lamɛn kuma min ka di n ye n b'a fɔ dangaden t'a kɛ ne na ka taa Mamudu Diko ye banɛnikɛla ye Sogɛl ye banɛnikɛla ye Umaru Mariko ye banɛnikɛla ye Koniba Sidibe Cheick-Oumar Sissoko Clément Dembélé Jamil Bitar aw bɛɛ banɛnikɛla aw bɛɛ c'est pour que an b'aw banɛni fo ka taa Mali basigi don min c'est pour que an bɛ banɛni kɛ yan maa minnu b'aw dɛmɛ an b'u don u baw kɔnɔ fɛnɛ n'u y'an banɛni an b'u lasegin u baw kɔnɔ fɛn fɛn b'an nɛni olu ko don dɔw bɛ k'aw dɛmɛ olu t'an nɛni dɔw bɛ k'aw dɛmɛ olu b'an ka vidéo filɛ k'u da de u bɛ t'u ka sira fɛ u tɛ fɛn fɔ an ma mais mɔgɔ mɔgɔ ye n'i ye ne nɛni ne b'i ka nɛni lasegin i ba kɔnɔ ne ta ye n ka page ye
a bɛ filɛ hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen foyi t'a la aw ɲamaden sarakaden fantanden maa dɛsɛlendenw fugariden gansan non Zainab n tɛ sabali dɛ n'u ye han tɔɔrɔ de u ye han tɔɔrɔ ninnu bɔra ka taa boulevard de l'indépendance la ko ka Mali dafiri Kaountji min bɔra ko ka taa ORTM minɛ ko ka taa assemblée minɛ ko ka taa primature minɛ Kaountji min u y'a minɛ k'a ju digi kaso la Kaountji ma a kɛra cogo di e ye dangaden de ye bi i tɛ se ka bɔ ka kuma i tɛ se ka bɔ ka Diko tanu i tɛ se ka bɔ ka Asimi Goïta tanu parce que u y'i ta k'i digi kaso la ka tila k'i ju fermer wa Umaru Mariko kafiriden fɛnɛ bɛ kaso la bi dabaden a yɛrɛ da de y'a don ko il est intellectuel si tu es intellectuel il faut être aussi intelligent pour être intellectuel en tant que intellectuel e bɛ fanga min kɔnɔ i bɛ t'i sigi dabadenya la réseau kan ka mɔgɔw neni k'u dɔgɔya ni e ma taa kaso la anw de bɛ taa kaso la e Umaru Mariko i b'i yɛrɛ ka kaso de la dɛmɛbaga t'i la Ala kelen pe de bɛ se k'i kisi mais Ala t'i kisi ka da ka faso in ɲama de bɛ aw nɔfɛ Ala de y'aw yɛrɛ damaw kari-kari ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn lebu aw bɛ ɲɔgɔn buruja aw bɛ ɲɔgɔn neni aw bɛ tila ka ɲɔgɔn don kaso la ka da kan aw bɛɛ ye ɲamaden siw de ye aw yɛrɛ yira maliyɛnw na bi aw tɛ se k'aw yɛrɛ kisi aw bɛ se ka maliyɛn tɔw kisi ya kisi bɛ sɔrɔ sira min fɛ aw jɔn b'a dɔn Ala ye aw sɔn sabali la tile kelen wa maliyɛnw ma bɔ k'u bolo da aw kɔ k'aw ka sabali maliyɛnw ma bɔ k'aw deli k'aw ka sabali aw ko k'aw tɛ sabali ko fo IBK ka taa ka bɔ yen aw ni IBK bi jɔn ye hɔrɔn ye aw ni IBK bi jɔn bɛ lafiya la aw ni IBK bi Mali ka di jɔn na Choguel tɛ k'a jaabi Mamu Diko tɛ k'a jaabi e Umaru Mariko tɛ k'i jaabi Koniba Sidibe tɛ k'a jaabi Modibo Sidibe tɛ k'a jaabi Madame Si Ketuso tɛ k'a jaabi Choguel kɔni tɛ Clément Dembélé tɛ k'a jaabi aw si tɛ k'aw diya Jamil Bitar zonde min sigilen bɛ a bɛ k'aw kɔnɔ aw ka se ka faso business ta k'u d'a ma a tɛ k'a diya n'a y'a sɔrɔ a b'a dogo de aw bɛ ka Mali wari suɲɛ k'a labɔ aw bɛ k'a dogo aw si tɛ k'aw diya aw tɛ se k'aw diya ka d'a kan a ye Mali janfa a ye malidenw sɛgɛn a ye malidenw ɲɛji bɔ bi aw bɛ ka malidenw joli bɔ bi joli yɛrɛ tɛ bɔ la o kɛnɛman de bɛ ka jeni aw ka fanga fɛ aw ka Mali kura fɛ aw tɛ se ka négocier ni jihadisiw ye wa aw tɛ se k'u kɛlɛ a barika fila si t'aw la a fɛɛrɛ t'aw bolo a barika t'aw la a duwawu t'aw nɔfɛ aw tɛ se ka Mali dilan aw ye dangatɔ denw de ye Ala y'aw dan kelen kelen k'aw bɛɛ bɛ kaso kɛ wa aw bɛɛ bɛ taa kaso la ni min ma taa kaso la an b'o ba nin k'o kun ci kɛnɛ in kan yan an ta y'an da ye maa tɛ se k'a bali ɲamaden minnu b'aw nɔfɛ u tɛ se anw ta ɲɔgɔn na anw ka hɛrɛ ɲɔgɔn t'u bolo Ala b'u ladiya komi anw bɛ tɔɲɛ min na bi o ye ka Mali innocent de ye kɔlɔlɔ kɔnɔ o tɔɲɛ de bɛ anw kan o ye Ala ka lajarabi ye an b'o ta ni Ala ye mais aw kɔni tɛ an b'an diya ni aw ye bi Ala ye tiɲɛ di anw ma bi anw lafiyalen don bi Umaru Mariko i ka démocratie n'a coup d'état a filɛ i bolo nin ye i débrouiller i dabara de y'i don i k'a lajɛ i dabara k'i bɔ cɛjuguden sarantanden fatɔ il est bête il est fou a fila bɛɛ bɛ Umaru Mariko la Ben le cerveau c'est la même chose il est bête il est fou il est malhonnête c'est un délinquant un vagabond un fils d'affamé kungotɔ den Ben le cerveau aw bɛ girin aw de nɔfɛ cerveau pourri ni aw ye den ye aw ka mouvement ye aw kan k'a tasuma faga ni aw ye den ye aw kan k'aw da de Malijɔ la ten ni aw ye den ye aw kan ka démissionner ka bɔ transition in kɔ ka sɔrɔsiw to yen u yɛrɛ min ye coup d'état kɛ u ka Mali dilan an k'a lajɛ n'a bɛ ɲa aw tɛ den ɲɛnamaw ye aw tɛ den ɲɛnamaw ye Ala t'a to aw la Mali ɲama Ala b'a bɔ aw la maa o maa bɛ ka sa Mali kɔnɔ don o don Ala b'a bɔ aw la aw de nɔ don aw ye layidu kolonw ta aw ye nkalon tigɛ mɔgɔw ye aw ye maaw dɔgɔya aw ye maaw lase nenni ma aw ye dutigiw gɛn ka b'u ka baaraw la ka jamana dafiri nkalon kan aw filɛ kɛnɛ kɔnɔ bi aw yɛrɛ damaw b'a la ka ɲɔgɔn malo M5 filaw bolo bi aw yɛrɛ ka M5 hali sini fugariden dɔw bɛ k'u disi gosi ni nin mouvement in ye Kaountji bye bye e b'i da de sa fo ka taa diɲɛ wuli e tɛ se ka kuma Choguel ma parce que n'i kumana ma a b'i kili ci fura foyi t'a la e ye bɛɛladen de ye Kaountji e ka jugu ni wolosoden e ye bɔyɔrɔntan den de ye Kaountji jɔnden jɔn si e tɛ hɔrɔn ye e tɛ halala ye aw ye jɔgɔramɛw malo Bubula
boy kana ika kene kono ni ika kene ni ika almami diko ka kene bubula ni ika transition nyini ka kene iye CDR ni rasa janfa min kama a flebulu bi bubula ete se ka do wara ke ka boni da karkarle ki sigi nyintu nyato abeketa me e bubula ete se ka do wara foko nimisa kuma ki ba essayer ka kuma nyuma ni chien la bembi chien fodonte e fe bi halalaw de be chien fo bi on de be chien fo bi on de be kuma bi aw te kuma aw ni kunu aw ni bi aw bubula et ben le cerveau bubula tu es allé très loin contre Rasta, contre le CDR, contre le peuple du Mali, contre la jeunesse du Mali. Bouboula, tu es allé très loin. Parce que Itara Rodjan, Itara Dani Noumbe demain. Itara Dani demain. Itara Morosoumino. Quelqu'un qui est bête, qui est malade, un abruti congénital. Dépa Mawolo, il est bête à Bakono. Dani. Et Willo Nuka. Qui vito Loubet demain contre Rasta. Ka Tchietoi, Ka Faso Labla, Ka Faso di Denjuguma. Ka faso di wardelaw ni jamana jinnaw ma ka di jamana dabaw ma ani video man karato denw fanga jumɛn bɛ danni na se jumɛn bɛ danni ye ka kɛ maliko la ale yɛrɛ tɔgɔ ka dɔgɔ ne ka video kɔnɔ an bɛ don min na ko bi olu dɔw mana wuli k'u b'a fɔ mɔgɔ ma ko dangaden e ɲamaden bubula e tɛ halala ye ni e halala ye yani ka dugu jɛ fajiri in na i kan k'i yɛrɛ pandu i ka studio kɔnɔ de parce que i da y'i minɛ i ye janfa kɛ i ye haramu bɔ i da n tɛ fɛn dun mɔgɔ kun dɛ ma deli ka mɔgɔ ka wari dun dɛ diko dun sogɛl dun Kader Mayiga bɔra yan ko Asimi bɛ k'a kunkolo minɛ ko parce que a ma se ka da la ko mɔgɔw bɛ sɔn ka ni suɲɛli sugu da o faso kan e Kader e yɛrɛ ka bɔ i k'i sigi bi i ka Mali taabolo lajɛ e bɛ nin de fɛ anw faso ye aw ye mun den sugu ye aw ye mun den sugu ye kana jamana ɲagami ka haraba ka yɔrɔ bɛɛ kɛ tasuma ye walidenw taru ni bɔ fu dɔw joginen don n yɛrɛ y'a mɛn o don ko dɔw yɛrɛ cɛya tiɲɛnen don ko Mali ka yɛlɛma bɛ min ok cɛ dugu tilala n tɛna aw bila aw ka si aw ɲɛna an kɔni bɛ 17h de la 17h17 mais n b'a jɔ yan parce que n bɛ Ala barika da Cœur du Mali page seginni na ma désormais n bɛ bɔ aw b'a mɛn aw seko t'a la ça c'est une page qui a à peu près 100 000 personnes a ma s'a ma dɛ mais a tɛmɛna a tilancɛ kan n bɛ Ala barika da o la page in bɛ filɛ de aw bɛɛ ka page in suivi aw bɛɛ ka adapté aw ka balan Cœur du Mali page la ni Ala ni kira sɔnna ma Abdoulaye bring my phone here ni Ala ni kira sɔnna ma ni Cœur du Mali in page y'aw ta ye Rasbach l'homme de la vérité Rasbach foli belebeleba b'i ye yan i jɔyɔrɔ yera ni hɔrɔn fugardenw minnu b'u yɛrɛ wele ko hɔrɔn i fusayara n'u ye bi i taara k'u to bi a kɛr'u bolo tiɲɛni ye Ala de y'a latigɛ e ni den sugu dɔw kun kana tagama i nɔfɛ mɔgɔ minnu buruna ka bɔ i kɔ olu ka dɔgɔn ni ko in kɔrɔ mais baliku fugarden minnu ma sɔn k'i lamɛn ne bɛ n'olu de ye baliku dangaden minnu m'i lamɛn ne bɛ n'olu de ye a jɔ n bɛna fɛn dɔ d'aw ma aw yɛrɛ delilen don min na yɛrɛ quoi n bɛna d'aw ma Rasa ne b'i fo bi n b'i fo n b'i supporter i ni hɔrɔnya i ni kɛlɛ ɲuman u binna cɛ kan ka Rasta kɛnɛ ta ka taa don kaso la k'a kunsigi tigɛ k'u b'a malo k'a lajaba Ala ma sɔn ni Ala ko fɛn min t'i maa sɔrɔ a t'i sɔrɔ a y'a kunsigi tigɛ aw ma se k'a kuntere tigɛ aw ye Rasta don kaso la aw ma se k'a ka hɔrɔnya a n'a ka adamadenya don kaso la aw dɛsɛra aw tɛ se Rasta la fo ka taa sa aw tɛ kɛ Rasta ye mɔgɔ min tɛ aw ye o tɛ kɛ Rasta ye donc n bɛna nin de jouer aw ye aw ka nin lamɛn a y'a jɔ ta an ka bluetooth minɛ aw k'aw diya